An balimaw aw fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ Lac de Beau TV la an b'a fɔ k'aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma bi an b'aw fo ka bɛn aw kɛyɔrɔw ma ani aw ka wagatiw ma n'aw sigiyɔrɔw ma wulada in na aw bɛ émission min kɛnɛ kan n'o ye an bɛɛ kungo don Maliko ye an bɛɛ lajɛlen kungo ye i b'a fɔ dalidala ko la an ye wele bila maa dɔ ma bi n'o ye monsieur Alassane Traoré a nana an ka studio kɔnɔ an b'a fo bi ka bɔ fo Kulukoro ka na an ka studio in kɔnɔna na k'an ka baro a diyara an ye Alassane i ni wula. Kaba alhamdulillah. An b'a yira an balimaw la k'a fɔ u bɛ émission min kɛnɛ kan émission in a yiralen d'u la u balimakɛ Masa Kuyate fɛ ani bi Farma Samake ale fɛnɛ bɛ studio kɔnɔ ka fara Masa Kuyate kan Farma i ni wula. I b'a fɔ kɔrɔlen ko la n'an ye invité ta an ka studio kɔnɔ an bɛ kuma di an ka invité ma fɔlɔ sabula bamananw ko ten ko ni maanifin ye min fɔ a yɛrɛ kan ko kɔni ko fɔli banna an ka invité Alassane Traoré an bɛ kuma di ma. D'accord. An bɛ Ala fo k'Ala barikada ale min ye bi jira an na o tɛmɛnen kɔ an bɛ foli lase lamɛnbaa jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn sɔgɔlen don Aja TV la nin waati in na Masa n ka foli bɛ e yɛrɛ ye n balimamuso n ka foli bɛ e yɛrɛ ye an nakun ye baro ye bi Ala ka baro sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la. Alassane Traoré i b'a a ɲɛfɔ maaw ye dɔɔni Alassane Traoré yɛrɛ ye jɔn ye. D'accord. Ok. Ne tɔgɔ Alassane Traoré n ye sariya kalanbaa ye n bɛ baara kɛ forobaca dɔ la n'o bɛ wele INPS wa n ye jeune leader ye n ye association caman kɛ fo ka taa se sifinnakaw ka association min n'an b'a wele CNG n y'o o bureau caman kɛ Bamako sigida 5nan na n'an b'a wele commune 5 kosɛbɛ. Alassane an b'a fɔ k'i danga se Lac de Beau TV kɔnɔ yan bi wulada in na an b'a yira an filɛlibagaw bɛɛ lajɛlen na ko anw ka welekun bi ani Alassane an bɛna baro kɛ min kan o ye réconciliation nationale de ye ni maa min ko réconciliation nationale jamana in kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ ko bi jamana in tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ pewu ni réconciliation nationale yɛrɛ ma ɲɛ sɔrɔ nka ni ye réconciliation nationale ko jateminɛ i b'a sɔrɔ baara caman bɛ ka k'a kɔnɔ nka gɛlɛyaw caman fana bɛ réconciliation nationale ko kan bi Alassane ka don babu kɔnɔ an bɛ fɛ réconciliation nationale yɛrɛ e ɲɛ b'a la cogo jumɛn bi. D'accord. Masa kuma diyara n ye bi an bɛ thème min kan ni nanzarakan na an b'a wele réconciliation nationale haka ka kɛ n ye waati kɛcogo ye thème don min bɛ jamanaden bɛɛ intéressé donc tubabu ko c'est un sujet d'actualité. Maintenant le thème même c'est la réconciliation nationale l'impact et les difficultés. An b'a ye ne yɛrɛ ka faamuya la ne b'a ye tagasira dama kan tout d'abord i tɛ se ka kuma réconciliation kan n'i ma en liminaire n'i ma définition dɔ di fɔlɔ mun yɛrɛ bɛ se ka kɛ réconciliation nationale ye wajibi ka définition conceptionnelle dɔ di quoi. Donc ne ka faamu o la n bɛ se approche saba ma n b'a ye cogo minnu na quoi. Ne ka ye cogo fɔlɔ ce qu'on appelle en français l'approche sociologique o ye jumɛn ye société kɔnɔ adamaden minnu bɛ yen olu yɛrɛ bɛ réconciliation jate ka kɛ jumɛn ne ka faamuya la réconciliation société la o ye adamadenw cɛ dilan cogo ye donc o ye première approche ye. Maintenant après ça il y a une deuxième approche
Donc la deuxième approche, ça c'est l'approche politique. Il y a mes réconciliations. Politique, moi, il y a réconciliation parce que vous faites nous état de réconciliation. Maintenant, politique, vous avez état ça a amené une stabilité, comment dirais-je, baigner, lakanda. A jabe c'était sera sraka, vous connaissez lakanda de nos faits, n'amba ou les stabilité. Maintenant, ma dernière approche, ça c'est l'approche juridique. Comme il y a un fonds comme Madame on est charia kalambaye. Charia kalano be réconciliation et trop du même. Ni sera charia tigaloma, lu be réconciliation et follow. Kiri de katike, kiri katike, jo kadi jo tigima, jalaki kadi jalaki tigima. Donc bakurubala ni be réconciliation et ni milen sabade kono. Oui. Ni amye Alassane nga kuma famu bianga sijo kono ya ambaye ka fo iwa fo Alassane ni réconciliation ere a étalé tout à fait ka ke suguya sabay ko sube bon ni o suguya sabay fene jate mi ni fen ta kono réconciliation tega sabati Mali e jamana ko bay Mali ye culture ko bay mo chama bi nyamada Mali fe fen chama fe bibina ni Mali jamana ereta réconciliation mi namba kankanyini kabi am se ka fo 2012 fo ka se bima na ma se ka sabati ka ke fen basigile RF o sabati baliayo na foro ke ka ko bele ba do fo la efe o kunye jumani. D'accord. Bon, toujours je voudrais que en a famille à fin de la follow. Mali là depuis 2012 effectivement nous avons connu une crise dans la partie septentrionale nambo wele anga Coran enfant, faut qu'on ait quel chamain, faut qu'on sait bien mes réconciliations faux. Donc toujours est-il dit que il y a mes réconciliations fin de carafolo. Donc il y a des cas c'est ce qu'on appelle les préalables à la réconciliation. Fin nous qu'on a follow, nous les réconciliations. Donc au fin nous il se ka anyefofio fika temenisra dowe. Donc ce qui va me pousser à parler un peu des critiques, projections des démarches amorcées jusqu'à nos jours. Fin kera fuka se bima. Donc au kuma la pour que quand la fianga thème kono ne afamia ka ke d'abord ka thème contexte dit. C'est-à-dire situer le thème dans son contexte historique. Maintenant au la ini jumain ka anyefo fait mununa kele, c'est-à-dire que les causes des conflits actuels kele mi membi fait jumain et wolola kanani kele nye. Donc pour que quand on la fait au barokonna la am sera fo abe wati jambo kabidon 2012 kache anye fait no jatemna namba foma le réchauffement climatique. Mali dronte sali jamana fenfembe bayelema o kera wati togo ala ni to ba fama réchauffement climatique onana wolo fen chamana namba fo folo samia tume do wati dola $600 fonene tume do wati dola $600 onna ke kololo do en ama barsab kabe anga jamana indara seneke jamana du bagamara jamana du monike jamana du anana ye kele misenin do nana ke senekalaw ni bagamara lawche kadaka wati mi ni bagamara law ko kubutuka bagom blokata jimi ube okata duminike adobe ta don fo senekalaw ka senefeuna donc onana ni kele misenin chama ali kase bamanaw ni flawma ali kase dokono were ni comment dire flawma donc o facteur foloy donc o temenen ko amina ngore fo na mo wele la déstabilisation de la Libye. Ce qui ka farafina dugu do be ko Libye ka kon 2012 ne kele nana woloye o kele nana ke Libye chobo chabali sababu donc o kele kololo nana se fo anga jamanaka. C'est-à-dire que la déstabilisation de la Libye et ses corollaires, ça y a une conséquence. On a wolo jumena marfa nana chari anga Mali dugu chamana
a nana kɛ drogue feerelaw n'an b'olu wele les narcotrafiquants olu fana y'u profiter ka don o la fo ka na se bandiw ma donc nous avons connu plusieurs types de conflits kɛlɛ suguya nana caya fo a nana kɛ yɛrɛ jamana mara ma se ka se jamana fan 14 bɛɛ la bi bi in na o dogolen tɛ maa si la an ka jamana in kɔnɔ on ne contrôle plus les 75% des territoires donc o bɛɛ fɛnɛ nana wolo par sababu jamana mara ma se ka se jamana fan 14 bɛɛ la donc n'an tɛmɛna o fɛnɛ na on va parler ici des limites de la centralisation du pouvoir et la non-effectivité de la décentralisation. O tubabukan ye jumɛn an ka jamana in ka b'a sigi kuma an nana jateminɛ k'a fɔ fanga bɛ dugu kelen de la ni n ko fanga bɛ dugu kelen na je m'explique je parle d'abord par l'État et son organisation nous sommes un État unitaire jamana kelen mais capitale dɔ de bɛ yen décision politique bɛɛ bɛ ta yen ka se dugu tɔw ma donc an nana mun jateminɛ jamanadenw t'u yɛrɛ ye o décision ninnu kɔnɔ. Alassane o yɔrɔ la n t'i ka kuma tigɛ kosɛbɛ e ko fanga bɛ dugu kelen na donc e yɛrɛ ka faamuya la n'i y'a jateminɛ ko décision bɛɛ lajɛlen jamana kunturu décision o bɛɛ de bɛ tali yɔrɔnin kelen donc e yɛrɛ hakilina na jamanaden tɔw minnu tɛ o yɔrɔ la olu de jalen tɛ décision in kɔnɔ wa walima. bon jamanadenw yɛrɛ de ti k'u yɛrɛ ye décision ninnu kɔnɔ. Par exemple, je prends l'exemple sur le cas malien, nous sommes un État unitaire. Capitale est Bamako. Décision bɛ taa Bamako de ka taa région na ka bɔ région na ka taa cercle la ka bɔ cercle la ka taa arrondissement na ka bɔ arrondissement na ka taa commune na mais mara nana se waati dɔ la jamanaden t'i yɛrɛ ye décision ninnu kɔnɔ n t'a dɔn n'i bɛ k'a faamu. jamanaden t'a yɛrɛ ye oui décision ninnu kɔnɔ. oui bon an filɛlibaga mɔgɔ caman ɲɛ b'an na kosɛbɛ an bɛ Lac de Beau TV kan kosɛbɛ an y'o de fɔ n ko Maliko y'an bɛɛ lajɛlen kungo de kosɛbɛ Alassane kungo don oui Farma Samake yɛrɛ kungo don kosɛbɛ ne yɛrɛ Masa Kuyate kungo don an filɛbaga bɛɛ lajɛlen kungo don kosɛbɛ mun na an bɛ ka ɲininkali tɛnkunin halisa ka da nin yɔrɔ in kan parce que ko n'i y'a jate minɛ anw ye pays unitaire de ye kosɛbɛ décision caman de bɛ ta décision in bɛɛ lajɛlen bɛ ta capitale de kɔnɔ ka sɔrɔ ka a éparpiller kosɛbɛ an ka cercles n'an ka communes ni yɔrɔ respectif tɔ fɛn fɛn na a kan ka se yɔrɔ min ma mais ko jamanadenw yɛrɛ de ti k'u yɛrɛ y'a kɔnɔ yalima minnu bɛ décision in ta olu de kɛlen don ka jamanaden fanba tɔ minnu tɛ o organigramme kɔnɔ Bamako niveau la olu de kɛlen don k'olu bɔ a kɔnɔ walima jamanadenw yɛrɛ de hakilina na u t'a kɔnɔ n bɛ fɛ i ka walawalaliko de la pour que an filɛlibagaw ka se k'a faamu. kosɛbɛ donc o yɔrɔ la effectivement a bɛ jamanadenw yɛrɛ de kɔnɔ ko minnu bɛ décision ta u t'u k'olu considérer u t'olu ka lahalaw ɲini ka bɛn n'u ka décision tacogo ye donc o de nana an se waati ma an yɛrɛ wulila k'a fɔ ko mara ka segin so ko jamanaden yɛrɛ da ka don jamana décision tali la ka na ni décentralisation ye ni hakili b'a la n'i ma fili fiyewu c'est vers les années 97 que le Mali a connu la décentralisation. La décentralisation est jumɛn cercle la région na fo hali ka se district ma maire ka sigi maire min bɛ kɛ jamanadenw yɛrɛ ka maa sugantilen min ni jamanadenw bɛ ɲɔgɔn kan sanga ni waati min b'u ka degun dɔn min bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka plaider au niveau des plus hautes autorités pour que k'u ka degun furakɛ donc maire nana sigi mais nous avons toujours constaté que c'était pratiquement le même système puisque n'an ye collectivité dayɛlɛ ka maire sigi mais an nana jateminɛ les maires étaient toujours rattachés comment dirais-je au ministère de l'administration territoriale donc dans les cercles maire bɛ relever toujours préfet de la donc kalataw nana kɛ ten anw yɛrɛ min wulila k'u ka mara sigi so halisa n'a ye k'a fɔ an bɛ mara suguya min nɔfɛ jamanaden yɛrɛ ka ɲininka a bɛ fɛ a ka mara cogo min a bɛ fɛ fɛn minnu ni fɛn minnu ka k'a ka sigida la halisa an m'an yɛrɛ ye o kɔnɔ a caman bɛ yen bi élection bɛ kɛ mɔgɔw tɛ taa voter parce que u b'a fɔ ne taara voter ne ma taa voter
o bɛ dɔ ta ka sigi an kunna mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn bilen ale nafa ye min ye bilen vote la bon olu bɛɛ de bɛ kɛlɛ minnu nana wuli les conflits actuels la o bɛɛ de bɛ explication di a la donc n'an nana tɛmɛ au niveau fɛnɛ na an bɛna se ne ka faamuya la le djihadisme et la Covid. Mais ça n'a pas de djihadisme. Ok. Kuma dɔ fɔra yan sisan. Oui. Kuma min nafa belebeleba b'a la. An filɛlibagaw non seulement olu ma anw yɛrɛ minnu bɛ studio kɔnɔ yan bi an bɛɛ lajɛlen ka faamuya baden sɔrɔ a la. Oui. Décentralisation n'i y'ale nacogo jate minɛ i ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na décentralisation nana de walasa fanga ni jamanadenw bɛ se ka surunya ɲɔgɔn na cogo min na. Kosɛbɛ. Yalima o décentralisation tagacogoya maa dɔw de y'a monopoliser k'a k'u yɛrɛ hakilina ye minnu bɛ mara la wa ou bien jamanadenw olu de ka ɲininkali o ma se k'a to olu ka faamuya sɔrɔ décentralisation yɛrɛ kɔrɔ la parce que n'i y'a jateminɛ farafarali baden de bɛ yen bi ni décentralisation n'a taara tagacogo la Alassane yalima est-ce que a kun kan ka kɛ ten parce que e yɛrɛ ko jamanadenw u k'u yɛrɛ sɔrɔ mara kɔnɔ nka mara bɛ jamanadenw ani jamana marabagaw olu de ka ɲɔgɔn faamu kɔnɔ fo marabagaw fɛnɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ ka walawalali kɛ jamanadenw ye walawalali minnu b'a to u b'u sen da yɔrɔ ani u bolo ta yɔrɔ dɔn jamana kunkanko kuma na yalima décentralisation Mali la est-ce que o hakilina sɔrɔla a kɔnɔ n'o hakilina ma sɔrɔ a kɔnɔ est-ce que o de tɛ fiɲɛ ye. Effectivement ko yɛrɛ fiɲɛ ye o de ye o décentralisation kun dabɔra laɲini min kama o de ma sabati barisabu mara yɛrɛ kɛbaw une fois que olu nana fanga la u bɛ ɲinɛ jamanadenw ka degun kɔ une fois que olu nana fanga la u bɛ ɲinɛ k'a fɔ u bɔra jamanaden ninnu yɛrɛ de la une fois que u nana fanga la u bɛ ɲinɛ k'a fɔ c'est-à-dire que droit dɔ de b'u jamanadenw bolo u ka se ka compte rendu k'u ye waati ni kuma an y'aw bila baara min na yala est-ce que a bɛ k'a kɛ wa par exemple n'an ye maire ta maire kan ka to ka cadre d'échange dɔw de organiser a n'a ka commune mɔgɔw cɛ bon ne kɛra maire ye ka se nin hakɛ ma n ye nin baara da in ni nin baara hakɛ in kɛ n ka commune na bon ni gɛlɛya in b'an kan ou bien an hakilina ye fana ka nin fɛn sugu ɲini ka nin commune na mais nin gɛlɛya sugu donna a ko la mais an y'a ye o tɛ kɛ bilen maire bɛ sigi an yɛrɛ minnu taara kala fili u ye u t'an ka téléphone ta bilen an kɔni b'u tɛmɛtɔ de bon a dabɔra laɲini yɛrɛ min kama o laɲini ma se ka sabati donc o furuku bɛɛ se b'an ka kɛlɛ ninnu na. Oui. Alassane bamananw ko ni tɛgɛko ji kɛra senko ji ye ko fan dɔ tɛ ji sɔrɔ. Kosɛbɛ. O kuma ye tiɲɛ dɛ. O ye tiɲɛ. Barma yɛrɛ bɛ studio in kɔnɔ yan an bɛ réconciliation ko kuma de la. Kosɛbɛ. Halisa an bɛ Lac de Beau TV de sanfɛ. Kosɛbɛ. Alassane. Oui. Halisa an bɛ wagati min na an bɛ réconciliation kuma la conférence bɛ ka organiser. Tout à fait. Fan bɛɛ ye mankan ye ko fɔ an ka se ka réconciliation de ka bɛn ka se ka sabati. Décentralisation kelen in kɔnɔna la. Kosɛbɛ. Régionalisation. Sisan. Oui. Découpage dɔ kɛra découpage minnu fɛnɛ o kɔnɔna na ko ka jamana ka tagaɲɛ de kumaw kan ka fɔ a kɔnɔ k'a sabati a kɛra gɛlɛya baden an ka yɔrɔ caman na maa dɔw ma se ka ɲɔgɔn faamu dɔw ko k'olu bilala mara dɔw kɔnɔ k'olu ma sɔn yalima o fɛnɛ bɔnnakun kan o bɔnnakun kan ni e ɲininkara e bɛ se k'o expliquer cogo di. Bon ne ye min fɔ halisa n ka thème na o kelen de don mara kɛbaw bɛ décision dɔw ta k'a sɔrɔ ma maradenw ɲininka k'a sɔrɔ ma jamanadenw yɛrɛ ɲininka ne kan ka e de mara ne tɛ se ka wuli ten n yɛrɛ ma ka décision ta k'a sɔrɔ me consulté o a man ka kɛ donc o de y'an se nin bɛɛ ma i ma ye a découpage kura a ma se ka bila halisa en application a ma se ka. Alassane e yɛrɛ ka laɲini na maraden ninnu bɛ se ka fɛn cogo di ka o réconcilier pour que réconciliation bɛ na cogo min k'u fara ɲɔgɔn kan. Tout à fait. Bon, toujours dans le thème, minaleo. Ni mega à cause de fofolo. Donc, na thème qu'on a là, jaguar do nere akilna ya bi nyetogo mi na soma. Mais nega cause là-bas c'est ça. Ntunyo fongo o jihadisme ani Covid. Ben na ye kafo. An ka jamana bini min kɛra 2012 la. Maa dɔw bɔra suraka jamanaw na ka na an ka jamana kɔrɔyan fan fɛ u nana ko fo silamɛya de kana
an ka jamana in kɔnɔ Ko ten. ka kiiri tigɛ ni sariya ye anw kɔni bɛ yen fo bi an b'a kalama an ka dugu in ye silamɛ dugu ye nka u donna maliyɛn dɔw n'u hakili cɛ k'a jira u la k'a fɔ jamana bɛ dingɛ fɛn fɛn kɔnɔ bi tubabuw ka mara kɛcogo de y'an se nin dingɛ in ma donc mɔgɔ dɔw fana m'a faamu dɔw faral'u kan u bɛ ka jamana kɛlɛ bi ni problème crucial yɛrɛ b'an bolo o ye o djihadisme ye balimakɛ ka tɛmɛ segu kan dɔrɔn mɔgɔninfinw tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ bilen u hakili lafiyalen mɔgɔw tɛ se ka t'u ka dugutaga la bilen u hakili lafiyalen n bɛ profiter ni antenne fɛ k'a fɔ président de la transition n'o ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ye colonel Asimi Goyita a yɛrɛ bɔra Mopti kunun a yɛrɛ sera yen halisa an b'a deli a ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a n'a ka gouvernement walasa ka lakana cari jamana camancɛ yan fan fɛ bi djihadisme ko kuma min bɛ k'a fɔ a kɛmɛ kɔlɔlɔ belebele dɔw yɛrɛ ka kuma la Mopti ba kɔfɛ dɔrɔn i tɛ se ka ba tigɛ ɔkɔli tɛ yen a bɛna kɛ cogo di an nana an t'o bɛɛ kɔnɔna na an nana bana dɔ ye ko covid-19 donc u nana kɛ kɔlɔlɔ fɛnɛ belebele ye mɔgɔw ka baaraw tiɲɛna sɔrɔ tɛ labɔli kɛ bilen fitinin min bɛ sɔrɔ o tɛ maaw bɔ bilen jamanaden bɛɛ tulen don i yɛrɛ ma ye ni min bɛ se ka min minɛ min na o b'o minɛ ni min bɛ se ka min kɛ o b'o kɛ dɔw yɛrɛ bɛ t'u sigi dugu dɔw la k'u ka sariya boli n ka kuma in na an ka dugu dɔ bɛ yen ko Dinankuru ko halisa nin waati in na dugudenw assiégés de don ni djihadistes ye maa ti bɔ maa ti don samiya yɛrɛ daminɛna an bɛ Ala fo Ala ka sanji ɲuman caman d'an ma ɲinɛ nka maa ti ka se ka t'i ka sɛnɛ kɛ Ala ni nin djihadisme ko in y'a sababu ye donc nin bɛɛ de nana ni an bɛ degun min kɔnɔ bi nin bɛɛ de b'a expliquer est-ce que je me fais comprendre Alassane i ye jeune leader ye oui bi bi in na i dogolen tɛ bɛɛ lajɛlen t'i dɔn sa kosɛbɛ nka i dɔnbagaw b'i dɔn kosɛbɛ an fana b'a jigi k'a fɔ ko Asimi Goyita aha a fana sɔgɔlen ka kan na nin wagati in na kosɛbɛ kosɛbɛ kibaruya minnu bɛ ka lase oui a k'u lamɛn n'a y'u lamɛn a b'a ka faamuta sɔrɔ a kɔnɔ inchallah Alassane halisa ko ka malidenw ka bɛn aha sabula ko bamananw ko ni kɔgɔ cɛra ko ɲɛmɛrɛ bɛ don kosɛbɛ bɛɛ lajɛlen bɛ don kosɛbɛ ni bɛn tɛ jamana ma ko o jamana man di Mali ye bɛn jamana kɔrɔ ye an b'a mɛn tariku la cogo min na dɛ Mali ye silamɛ jamana kɔrɔ ye Mali ye jamana kɔrɔba ye jamana min bonyanen don diɲɛ jamana tɔw fɛ kosɛbɛ n'a ka faamu cogoya ye Alassane halisa kumakun kɔnɔna na n'i y'o Mali in ta bi fɛn dɔ bɛ yen nɔ o ye gɛlɛyaw belebeleba ye an tagamana an ye kɛnɛmanaw lajɛ an ye faamuyaw sɔrɔ o kan sani Mali cɛ ni gɛlɛya in ɲɔgɔnna delila ka tɛmɛ an kɛrɛfɛ jamanaw caman na i b'a fɔ o dɔ ye Kɔnɔwari ye Mali yɛrɛ ye jatigiya jamana ye kosɛbɛ Mali autorité an y'u jatigiya an ye jatigila d'u ma yan an ka jamana kan o ɲɔgɔnna ɲɛsinna anw ma bi nka n'i ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an k'o k'an ka bɛn bamananw ko jeli fana tɛ suma nɛn kan an balimamusow bɛ Bamakɔ yan bi olu denw bɛ afiriyatɔw don caman cɛw sara Alala jarabiw de y'a s'u ma u bɛ sira da la u bɛ deliniw ni fɛnw na komi aw ye leader politique ye ani jamana marabagaw ka di a bɛ fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye yalima jamana marabagaw u ye mesure ta walasa cogo min na o ko ninnu olu bɛ se ka bɔ o maɲumanko ni o tiriki-tɔrɔkɔw la walima a ko ɲɛ bɛ cogo di kosɛbɛ kosɛbɛ bon n'i ye o jateminɛ bi o degun ka bon kosɛbɛ jamana marabagaw ye dɔ kɛ hali n'i ye falajɛla ye u kɛn bɛ ka place dɔ labɛn kɛlɛ mɔgɔ minnu siranna kɛlɛ ɲɛ k'a fɔ n'an b'a fɔ olu ma ko les déplacés ou les réfugiés u kɛn bɛ ka u bisimila ye mais bɛɛ b'a dɔn an bɛ jamana min na fantan jamana don u bɛ condition min na Ala de b'a dɔn a dɔw ni san nana ji bɛ don u kan nka an bɛ to k'a ye waati kuma ni kuma jamana bɛ to ka fɛɛrɛ dɔw kɛ ka taa u dɛmɛ ni furaw ye ka taa u dɛmɛ ni dumuniw ye mais ne fɛ ka min fɔ dɔrɔn o tɛ jamana marabaaw dɔrɔn kungo ye o kan ka kɛ jamanaden bɛɛ de kungo ye bi k'a fɔ ne balima dɔ de tun bɛ yen ni kɛlɛ tɛ sisan kun t'a sɔrɔ Bamakɔ yan sisan b'a sɔrɔ a sigiyɔrɔ la Danbe kɔnɔ Karama kɔnɔ a n'a ka denbaya mais u siranna kɛlɛ ɲɛ
ka n'u yɛrɛ sigi Bamakɔ yan bi ne yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ a ka laɲini tɛ nka Ala de nana n'a ye a kɛra donc dɔrɔmɛ 10 min kun 20 bɛ kun dɔrɔmɛ 1 ma dɔgɔ ba 1 ma dɔgɔ i tɛmɛtɔ i fɛnɛ bɛ se ka taa n'o tɛ an bɛ dɔw yɛrɛ ye olu u tɛ n'a fɛn k'u ye u bɛ pɔrɔn c'u la u bɛ kumakan jugu f'u ma n'i y'a jate minɛ bi faamuyaw kɔnɔna b'a jira k'a fɔ jamanadenw fara-faralen don fo ka se yɔrɔ dɔ la yalima maliyɛn yɛrɛ ta maliyɛn ɲɔgɔn yɛrɛ jatela maliyɛn ye tuguni o tɛ anw ka jamana in danbe e Alassane ye leader jeune ye Mali in na yan Kulukɔrɔ gun kan i dɔnnen don kosɛbɛ aw bɛ kɛɲɛ aw bɛ kɛbaara minnu na o yɔrɔw la a ka di anw ye Lac de Beaux sanfɛ yan weleweleda kan min bɛ da sabula maanifin k'i mɔgɔ ɲɔgɔn dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen tɛ fɛn ko ye k'a fɔ hali n'i ye yɛlɛmusa k'a fɛ o bɛɛ tɛ fɛn dɔ ye e bɛ se ka weleweleda jumɛn kɛ parce que fara-farali kunba dɔ bi nin b'a la dɛ ko dɔ de ye ninnu san anw ma yan o minɛcogo an fɛ o b'a to n'u seginna sini u bɛ se ka hakilina dɔ sɔrɔ anw kan a ka ja o hakilina in kan ka kɛ hakilina ɲuman de mais anw ɲɛ bɛ tagabolo min na jamanadenw yɛrɛ la an ɲɛ tɛ dɛmɛ belebeleba la ka ɲɛsin jamana yɛrɛ marabagaw ma ni mɔgɔ ninnu ma aw ye jeune leader ye aw dɔnnen don anw kɔni b'an ka studio in kɔnɔ maa bɛrɛ tɛ anw dɔn lala ni aw ye fɛn dɔ fɔ filɛbagaw k'o faamu o bɛ se ka mɔgɔw hakili wasi ka na faamuya dɔ kɔnɔna na kosɛbɛ d'accord donc min profiter Lac de Beaux ka jabarani so la ka weleweleda kɛ maliyɛn cɛman ni musoman denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana in ye diinɛ jamana ye an ka jamana in ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye an kɔrɔbayara k'o to an fɛ yan halisa an k'o ko in ta ba la k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a lajɛ an balima minnu bɛ degun kɔnɔ bi ni u bolila kɛlɛ ɲɛ ka siran ka n'u sigi an kɛrɛfɛ an bɛɛ lajɛlen ka hakili t'o la nka wele fanba an b'o bila jamana marabaaw ma hali n'olu tora ka appelu fɛnɛ lancer jamanadenw ye n dalen don a la maliyɛn ka adamadenya ko bɛ cogo min ni maa ninnu tɛ to kɛrɛfɛdɛn kɔnɔ o ye ne ka welekan ye. Barama Samake bamananw ko ten o kuma kɛrɛfɛjɔ i da tɛ kuma la i b'a sɔrɔ i ni kɔnɔna bɛ taa gansan Alassane Traoré ninnu maaw tɛ sɔrɔ maaw bolo kuma bɛɛ i yɛrɛ jɔlen don ɲɛ b'i kala yalima ɲininkali dɔ b'i bolo ka tɛ n ko Alassane na kɔni. Ɲininkali dɔ bɛ n bolo d'accord ne bɛ segin dɔɔni Covid ko yɔrɔ kan yala Covid an bɛ yɔrɔ min na ko bi mɔgɔw tɛ k'a ko bato tugun bana min dun don a bɛ yen nɔ e yɛrɛ ka ladilikan ye mun ye k'a lase jamanadenw ma Covid ko la. d'accord donc o diyara n ye i ye min fɔ Covid 19 ye réalité de ye bana min don a bɛ yen bana in b'anw fɛ yan yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali kɔnɔ donc maliyɛnw kɛn bɛ k'u bolo jigin dɔɔni ka da waati n'a taabolo kan a kuma fɔlen a kun nana ni jatigɛ ni sira min ye mɔgɔw y'a ye siran de bonyana n'a tiɲɛni ye nka an bɛ Ala de fo k'a barika da o la mais o bɛɛ la k'a fɔ mɔgɔw ye halisa an ka an janto an yɛrɛ la jamana marabaaw ye mesure minnu fɔ n'an b'a olu wele mesure barrière an ka olu bato an k'an tɛgɛw ko safunɛ la an ka kasinew don wa an ka kungo kɛyɔrɔ la tagaba nɛmɛ nafa tɛ kungo minnu na halisa an ka hakili to parce que bana in bɛ yan a bana in tiɲɛni a kɔlɔlɔ de ka bon ni bana in yɛrɛ tiɲɛni ye hali bi mɔgɔw b'a la dugu ka gɛlɛn fo ka taa se tulu gɛlɛyalikow ma mais tulu gɛlɛyali tɛ dɔwɛrɛ ye o fɔlɔ par exemple an ka jamana in na an tun b'a ye k'a fɔ tulu du nord de tun utiliser don kosɛbɛ ka tɛmɛ tulu tɔw kan du nord bɛ produit Côte d'Ivoire de Covid sababuya la usine kun bɛ ka production min kɛ u ye dɔ b'o la u nana t'o la fo ka usine jɔ wa production min kun kɛla halisa o de tun bɛ ka mɔgɔw o de tun bɛ ka di mɔgɔw ma mais an nana ye fo bi Côte d'Ivoire yɛrɛ tɛ o tulu in da anw ma bilen donc halisa c'est pour vous dire que bana in kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye ne kɔni bɛ welewelekan min da maliyɛn bɛɛ ye an ka an janto an yɛrɛ la jamana marabagaw ye mesure barrière mun fɔ an k'u matarafa ko jamana marabagaw ye mesure de barrière mun fɔ ko aw ni anw
halisa kan ko matarafa ala kan kisi covid-19 ale tɔɔrɔ ma Amin. nka Alassane covid-19 ko in kan halisa dɛ ale fɛnɛ farafaraliw sababuba don parce que n'i y'a jateminɛ e yɛrɛ ko sisan k'an ka kungo yɔrɔ la tagaw k'an k'olu jateminɛ n'i y'a jateminɛ jamana in kɔnɔ jamana in ye jamana dɔ ye mɔgɔya sera an k'o boyin bi maa caman fɛnɛ dayirimɛ sirilen bɛ kungo yɔrɔ taga ani don jamana la bi n'i ko maanifin ma ko min b'i bolo k'o ye tasuma ye kan ka se ka ji k'a tɛgɛ kosɛbɛ ɔ lala jiginna ba tɛ sɔrɔ yalima proposition na oui parce que an b'a mɛn de koyi ok maliyɛn caman ka plaigner kun ye u b'a fɔ k'an ka to so o tuma an bɛ to so an bɛ balo cogo di kosɛbɛ gɛlɛya dun bɛ maaw la kosɛbɛ gɛlɛya bɛ maaw la kosɛbɛ o bɛ ka mesure ninnu appliquer bonya kosɛbɛ Kosɛbɛ. o bɔnnakun kelen kan an y'a mɛn wagati dɔ la k'a fɔ ko gouvernement tun ye mesure dɔw ta jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ lajɛlen ka kan ni fɛnnin dɔ ye a dɔw ko k'olu m'a y'u ɲɛ yɛrɛ la hali olu m'a kuma mɛn. I ka kuma latigɛ tɛ Masa. N tɛ ne yɛrɛ dɔnbaga caman bɛ yen minnu y'u ka dossiers ladon a ko kama mais jusqu'à présent u ma yeli kɛ u ma kuma mɛn fɔlɔ. Alassane dun ko k'an ka mesure labato. mesure bɛ labato ka gɛlɛya to mɔgɔw la cogo di. kosɛbɛ bon halisa o dangan kan an bɛ wele bila jamana marabaaw ma u k'u hakili to jamana kɔnɔdenw na olu de ko an ka mesure barrière ninnu respecter a dun respecteli bɛ na ni degun ye dɔw ma mais bɛɛ tɛ a bɛ se ka kɛ degun ye minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka mɔgɔw choisi min bɛ se ka olu détecter wa ni jamana kan ka dɛmɛ min kɛ ka suivi k'a kan un suivi rigoureux walasa dɛmɛ bɔ k'a daminɛ dɛmɛ bɔyɔrɔ fo ka taa se a seyɔrɔ la yala n'a y'a sɔrɔ minnu ni dɛmɛ ka kan n'u y'a sɔrɔ ne bolo n'o kɛra o fana bɛ na ni nɔgɔya caman ye oui dala teliya ma Alassane e ye sariya i bɛ dɔ dɔn sariya ko bon kan kosɛbɛ bi bi la ka maliyɛnw bɛɛ sabula ko caman kɛra dɛ ko caman kɛra tout à fait dimi caman donna maa caman na kosɛbɛ maa caman yɛrɛ ye dimi caman don maa caman ye dimi caman ta nka bamananw ka kuma don ko tɛ kɛ maa la gansan kosɛbɛ ko fana tɛ kɛ maa la k'i yɛrɛ ma ko dɔ kɛ o kosɛbɛ bi kosɛbɛ sariya bolo kan jeli tɛ suma nɛn kan k'an ka taa n'a ye sariya bolo kan sariya ka jateminɛ kan ka kɛ mun de ye bi sariya kan k'i bila hokumu jumɛn de kɔnɔ bi yalasa an bɛ réconciliation min kɛ ɲɔgɔn kanfɔ o de ye réconciliation ye kosɛbɛ n'i ma fili bamanankan an bɛ ɲɔgɔn kanfɔ min kɔ o bɛ se ka sabati cogo jumɛn sariya yɛrɛ gun kan sariya kan ka dispositif jumɛnw de ta bi d'accord Masa kuma in diyara n ye n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna la n y'a jateminɛ fo ka se sisan ma fɛn minnu kɔnna réconciliation ye les préalables donc o de kɔnɔna la an nana kuma cause minnu kɛra kɛlɛ minnu bɛ ka kɛ bi donc an tɛ se ka kuma fiyewu n'an ma se sujet yɛrɛ y'a fɔ cogo min les impacts a nafa les conséquences importantes de la réconciliation nationale. Maintenant, aux conséquences ou là, ou impact ou là, n'y est impact faudra, m'a obligé à faire fin impact positif. Alors que ça peut avoir un impact négatif. Donc, mais sujet là, on a comment impact positif quand faut. Si ça n'est qu'à famille là, réconciliation n'angungamba impact fort. Forcément, on peut ni avantage. Maintenant, dans les avantages, on peut parler de la réconciliation reçue. Les avantages de la réconciliation reçue. Na femme nous se soro bolo di ñogoma konona la min be ñefene. Donc on a fa bawla ne ka mirina la folo ni malien sera ka réconciliation ke ka bolo di ñogoma abna ni fen folo mi na mo wole na fala o stabilité abina jamana ka basigi jamana be basigi donc o tɛmɛnen kɔ an bɛ se ka nafa wɛrɛ min sɔrɔ a la o ye sécurité lakanda bi masa jamana in ka gɛlɛn dɛ n'i ko ko maaw ka bɔ Bamako ka se Mopti a dɔw la a caman kɔnɔ gannen bɛ se yen dɛ dɔw yɛrɛ tɛ sɔn ka taa parce que lakanda tɛ yen donc réconciliation reçue a bɛna ni lakanda ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna nin fɛnɛ paix la paix jamana bɛ basigi jamanadenw b'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ se ka nin fɛn wɛrɛ n'an bɛ fɛn min wele le progrès c'est-à-dire que la croissance économique ɲɛtaga ni jamana basigilen don
lakana bɛɛ jamanadenw b'u ka jago k'a ɲɛma u b'u ka sɛnɛ k'a ɲɛma u b'u ka mɔni k'a ɲɛma u bɛ se ka sɛnɛfɛnw feere u ni dangun na a bɛ se ka na ni jamana ka taaɲɛ ɲɛtaga bɛ sabati donc nafa wɛrɛba wɛrɛ bɛ yen n'an b'o wele la cohésion sociale a bɛ se ka na ni bɛn ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ donc ne bolo réconciliation ka impact positif dɔ filɛ nka b'a la dɛ ni réconciliation ma ɲɛ dun a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛn ye ou bien a bɛ se ka wolo kɔlɔlɔ jumɛn na donc en ce moment toujours an bɛ sujet kɔnɔ les difficultés qu'on peut rencontrer lors d'une réconciliation non reçue donc ne bolo o difficulté tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ ye avantage ninnu contraire wajibi ni réconciliation ma ɲɛ a bɛ se ka na ni fɛn fɔlɔ min ye kɔlɔlɔ fɔlɔ min ye o ye fantanya bilen yɛrɛ yɛrɛ ye la pauvreté ala k'an bɛɛ kisi o ma ala k'an bɛɛ kisi o ma o tɛmɛnen kɔ ni réconciliation ma ɲɛ a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ belebele wɛrɛ ye n'an b'o wele la destruction du tissu social jamanaden bɛɛ cɛ bɛ fara maa si tɛ ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ bilen bɛɛ de bɛ to yɛrɛ ɲini na ten ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc o tɛmɛnen kɔ ni bolo a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ belebeleba wɛrɛ min ye an b'o wele tubabukan na l'implosion de l'État jamana yɛrɛ bɛ ci bɔgɔbɔgɔ bɛɛ de b'i yɛrɛ ɲini o la sa dɛ o tuma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc ne bolo sa ninnu de y'a kɔlɔlɔ jugumanw ye n'a ma ɲɛ mais an bɛ jigin ka dugawu kɛ ala k'an kisi o ma farima halisa an bɛ taa bamananw ko ten ko kɔnɔ cimuru o ye da de ye wagati sera maliyɛnw ka bɔ mangun kɔnɔ sa an ka kuma jamana in gɛlɛya anw de ye kelen ye an ka sɔn an ka kɛ kelen ye sa o wagati fana sera fantanya man jugu koyi nka ni hakili fantanyana ko maanifin tɛ bɔ fantanya kɔnɔ tuguni pewu Alassane ye nin minnu fɔ ko ala k'an kisi a ma nka bamananw tilala k'a fɔ ko ala tɛ maa kisi foyi ma n'i yɛrɛ maa ɲɛ boli Alassane anw bɛ nin ɲɛ boli cogo jumɛn ka nin ɲɛ boli walasa i ye minnu fɔ fantanya jugu ani kasi jamana yɛrɛ cili ma nin bɛɛ lajɛlen ma e yɛrɛ fɛ nin bɛ se ka ɲɛ boli cogo jumɛn ne yɛrɛ bolo conclusion na ninnu bɛ se ka ɲɛ sigi cogo min o tɛ dɔwɛrɛ ne b'o n ka conclusion kɛ recommandation ye par exemple réconciliation tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo tiɲɛ ka fɔ maliyɛnw ka ɲɔgɔn layɛ ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Alassane o dun ko foyi tɛ ka fɔ faso Mali kɔnɔ bi ni tiɲɛ tɛ nka tiɲɛ bolo fara cayalen bɛɛ ne Alassane ko sisan ko tiɲɛ ka fɔ an ka to tiɲɛ ko in kan ne ko tiɲɛ ka fɔ e yɛrɛ Alassane fɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔli ye jumɛn tiɲɛ jumɛn de kan ka fɔ sabula tiɲɛ caman fɔra sa maa bɛɛ lajɛlen na caman na maliyɛn bɛɛ ko bi k'a ye tiɲɛ tigi e yɛrɛ fɛ tiɲɛ jumɛn de bɛ tiɲɛ in jɛ sisan min kan ka fɔ bon tiɲɛ min bɛ tiɲɛ jɛ halisa courage manque de courage de t'an na jamana in na n ka thème kɔnɔna na sisan n y'a expliquer k'a fɔ préalable mun de nana ni kɛlɛ ninnu ye mun de nana wolo kɛlɛ ninnu na mun de y'an se min ma bi fɛn minnu kɛra an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa minnu y'a kɛ an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan donc fo an ka sigi ka fɔ dɔ boloda ka bɛɛ wele maliyɛn bɛɛ ka daminɛ kɔrɔn fɛ fo ka se tilebe ma tiɲɛ ka fɔ ɲɔgɔn ye karisa e ye nin kɛ e jo tɛ nin na karisa e ye nin kɛ ou bien nin kɛra e de la hali ni jo b'i bolo nka e ka sabali e k'i muɲu jamana kama donc o de ye ne hakilina ye sigikafɔ dɔ ka organiser maliyɛn ka sigi n'an b'a wele pacte social kura kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan an ka bɛnkan kura de kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka taa justice ka kɛ parce que ko in tɛ taa sariya tigilamɔgɔw kɔ ko ka di sariya tigilamɔgɔw ma kiiriw ka tigɛ jo ka di jotigi ma jalaki ka di jalakitigi ma mais e yɛrɛ fɛ o i b'a fɔ a waleyaw bɛ sen na a bɛ wagati bɔ ko jo ka di jotigi ma jo bɛ di jotigi ma cogo di yalima jotigi bɛ wele de k'a fɔ i jo b'a la a jalakitigi e jo tɛ nin na a banna wa walima mun de kan ka kɛ walasa jalakitigi dusu ka da min yɛrɛ jo t'a la o k'a dɔn ko ne kun jo t'a la
bon o la ko tɛ se ka kɛ fo kiiri de ka tigɛ ka ko di kiiritigɛlaw ma kiiri ka tigɛ jo ka di jotigi ma jalaki ka di jalakitigi ma par exemple jotigi ye jumɛn ye min bɛ se ka kɛ min banana min ka mɔgɔ fatura mais n'i y'a ka tiɲɛ fɔ a ye hali n'a ka mɔgɔ fatura o tɛ se ka n'a tigi ka mɔgɔ ye balola bilen mais tiɲɛ min fɔlen a ye o b'a dusu faga jalakitigi o fana ka jalaki karisa e ye nin kɛ i jalaki don ni ni ɲangini min ka kan i ka ɲage donc o tɛmɛnen kɔfɛ sisan de n'an y'o sera k'o bɛɛ kɛ ne bolo an bɛ sɔrɔ ka se réconciliation ma donc n ka recommandation na tugun c'est à ce que je propose le sursaut national n'an sera ka nin bɛɛ de reçu an b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka Mali lataa ɲɛ donc n ka toujours n ka conclusion na n bɛ na ni inclusivité i n'a fɔ gouvernement kura min bɛ yen olu ka dalakan ye min ye inclusivité wa halisa an ka gouvernement ye soutenir o la bari sabula min y'an se nin bɛɛ ma n'an y'o bɛɛ bɔ yen k'a kɛ den kɛrɛfɛ ka dabila bɛɛ ka wele bɛɛ da ka don a la ni bɛɛ y'i da don a la bɛɛ bɛ na ni hakilina dɔ ye donc ni bɛɛ nana ni hakilina dɔ ye hakilina minnu ka ɲi an b'olu ta an bɛ baara kɛ n'o ye. An balima minnu ɲɛ b'an na Lagdebo TV sanfɛ an ka maa welelen bi Alassane Traoré kun an yɛrɛ dɛsɛra ka kuma in jɔ kuma in lala segin bɛ k'a kan sabula wagati n'a cogoya fɛ an ma se ka taa laɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an bɛ foli belebeleba di Alassane yɛrɛ ma Farima Samake an b'an ka Lagdebo administration an b'a bɛɛ lajɛlen fo an bɛ foli di maa dɔw ma minnu y'an dɛmɛbagaw ye su ni tile minnu b'u sigi k'an filɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko Maliko ye anw bɛɛ lajɛlen kungo de ye ni Alassane Traoré an b'a fɔ ko Ala ka segin n'a ɲuman ye ka se Kulukoro Alassane ni sera i b'an yɛrɛ ka foli fɔ Kulukoorokaw ye an b'a fɔ maliyɛnw ko wa salam an tun bɛ Lagdebo TV de sanfɛ wulada in na an bɛɛ kungo don. Inchallah d'accord.